जय हिंद जय जगन्नाथ। आज आम देखा ध्वनि आउ वर्ण चैप्टर 1 ध्वनि आउ वर्ण। तो भाषा प्रकाशित होगापाई आम केतोटी रूप ग्रहण करिथाउ ना भाषा को प्रकाश करने आम साधारणतः दुईटी रूप ग्रहण करिथाउ। गोटे हूँ कथित आउ गोटे हूँ लिखित। ना जेतेबेले ध्वनि लिखित रूप धारण करे ताकू कौन कहती ना ताकू वर्ण कहती। जेतेबेले ध्वनि लिखित रूप धारण करे ताकू वर्ण कहती। वर्णर आउ गोटे कौन नाम अच्छी ना वर्णर अन्य नाम होची लिपि। वर्णर अन्य नाम होची लिपि। वर्ण बा लिपि को आउ कौन कहती ना वर्ण बा लिपि को अक्षर मध्य कहती। मन रखिथिबो वर्ण बा लिपि को अक्षर मध्य कहती। वर्ण बा लिपिर अदृश्य रूप को ध्वनि कह जाए ना ध्वनि क्या कह जाए वर्ण बा लिपिर अदृश्य रूप को ध्वनि कह जाए। आउ गोटे डेफिनेशन अच्छी ना भाषार सर्वनिम्न एकक को मध्य ध्वनि कहती। आउ क्या ना भाषार सर्वनिम्न एकक को मध्य ध्वनि कहती। एबे हमें देखिवा हमर वर्ण। हमें देखिवा एबे वर्ण ना वर्ण को आमर दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। तुम जानिथबो गोटे होछि स्वरवर्ण गोटे होछि स्वरवर्ण आ गोटे होछि व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वर्ण को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि हमर स्वरवर्ण आ गोटे होछि हमर व्यंजन वर्ण। ना स्वरवर्ण केउ केउ गुडाक ना स्वरवर्ण हेउचंती हमर ओ ठारू ओ पर्यंत 11टी। ओ ठारू ओ पर्यंत 11टी हेउचंती हमर स्वरवर्ण। सेमती व्यंजन वर्ण हेउची हमर क ठारू जेते सब रहिले क ख ग घ ङ च छ जेते सब रहिले सेमानकु कोन कुआ जाय ना सेमानकु कुआ जाय व्यंजन वर्ण। सेमती स्वरवर्ण काकु कुआ जाय ना जेउ ध्वनि गुड़िक अन्यर साहाय्य न नै आपे आपे उच्चारित हुअंती सेमानकु कोन कुआ जाय ना स्वरवर्ण कुआ जाय। सेमती व्यंजन वर्ण जेउ ध्वनि गुड़िक अन्यर साहाय्य व्यतीत उच्चारित होई पारंती नहीं माने जेउ ध्वनि गुड़िक स्वरवर्णर साहाय्य व्यतीत उच्चारित होई पारंती नहीं सेमानकु कोन कुआ जाय ना व्यंजन वर्ण कुआ जाय। स्वरवर्ण होची 11टी व्यंजन वर्ण होची हमर 38टी। टोटाल वर्ण संख्या केतोटी ना टोटाल वर्ण होची हमर 49टी। सेमती स्वरवर्ण को हमर दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। स्वरवर्ण को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होची हमर शुद्ध स्वर आ गोटे होची हमर संयुक्त स्वर। गोटे होची शुद्ध स्वर आ गोटे होची संयुक्त स्वर। शुद्ध स्वर केउ केउ गुडाक ना शुद्ध स्वर हेउचंती हमर ओ आ परसई दीर्घई परसौ दीर्घौ रु रु ए आउ ओ। टोटाल होची हमर 10टी। 10टी हेउचंती हमर शुद्ध स्वर। सेमती संयुक्त स्वर हेउचंती हमर टोटाल 2टी। केउ केउ गुडाक ना ओ युक्त हर्षई समान ओई तापरे ओ युक्त हर्षौ समान औ। ओई आउ औ दुईटी हेउचंती हमर संयुक्त स्वर। जेमती शुद्ध स्वर डेफिनेशन कौन ना जेउ ध्वनि गुड़िक उच्चारण कला बेले ओठ आउ जिह्वारे कौनसी परिवर्तन हुए नहीं सेगुड़िक आमर शुद्ध स्वर बोली कहा जाए। जेमती संयुक्त स्वर ना जेउ ध्वनि गुड़िक उच्चारण कला बेले ओठ आउ जिह्वारे सामान्य परिवर्तन होई थाए सेमानकु आमर संयुक्त स्वर बोली कहंती। सेमती तापरे देखिबा आमर व्यंजन वर्ण। तापरे देखिबा आमर व्यंजन वर्ण।
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ନା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆହୁରି କେତେ ଆମର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ? ନା କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ? ନା ଆମର ଅଛି କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ। 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ। କରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି? ନା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ମ। ଯେମିତି ଚରେ ଚ, ଛ, ବର୍ଗେଜ, ଝ, ନିୟ। ଏମିତି ଟରେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟ। ଏମିତି ତରେ ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତନ। ଯେମିତି ପରେ ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ନା କ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ମନେ ରଖିଥିବ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ଚ, ଛ, ବର୍ଗେଜ, ଝ, ନିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କିଏ କିଏ? ନା ଚ, ଛ, ବର୍ଗେଜ, ଝ, ନିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖିଥିବ କ, ଖ, ଗ, ଘ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନିୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆମର କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର କଣ୍ଠରୁ। ସେମିତି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ତାଳୁରୁ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ମୂର୍ଧା ବା ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ମୂର୍ଧା ବା ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ। ସେମିତି ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କୋଉଠୁ? ନା ଦାନ୍ତରୁ। ଅଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ଓଠରୁ।
तापरे एबे आमे देखिबा अवर्ग व्यंजन अवर्ग व्यंजन अवर्ग व्यंजन हेउचंती हमर तीन प्रकार अवर्ग व्यंजन हमर हेउचंती तीन प्रकार गोटे हेउची हमर अंतस्थ वर्ण आउ गोटे हेउची हमर उष्ण वर्ण आउ गोटे हेउची हमर अजगबाह वर्ण ना अवर्ग व्यंजन हमर तीन प्रकार गोटे हेउची अंतस्थ वर्ण आउ गोटे हेउची हमर उष्ण वर्ण आउ गोटे हेउची हमर अजगबाह वर्ण अंतस्थ वर्ण पुणी केउ केउ गुड़ाक ना अंतस्थ ज य र ळ ल ओरेब छटी हेउची हमर अंतस्थ वर्ण सेमती उष्ण वर्ण ना तालबेश मूर्धनिश दंतस ह क्षय पांचटी हेउचंती हमर उष्ण वर्ण केउ केउ गुड़ाक ना तालबेश मूर्धनिश दंतस ह क्षय सेमती अजगबाह वर्ण ना अनुस्कार विसर्ग चंद्रबिंदु ना मात्रा तापरे फड़ा मात्रा आउ फड़ा ना मात्रा काकू कुआ जाए ना स्वर वर्णर मन रखिथबो मात्रा काकू कहंती ना स्वर वर्णर सांकेतिक रूप वा चिन्ह को मात्रा बोली कुहा जाए आउ थरे कहूची ना स्वर वर्णर सांकेतिक रूप वा चिन्ह को मात्रा बोली कुहा जाए सेमती फड़ा व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप वा चिन्ह को फड़ा कहंती पुणी मात्रा हमर केतोटी मात्रा हेउची हमर 11टी मात्रा हेउची हमर 11टी मन रखिथबो ओ सबु वर्णरे मिसी थाए तेणु ओर मात्रा रूप न थाए मन रखिथबो ओ सबु वर्णरे मिसी थाए ओर मात्रा रूप न थाए सबु माने व्यंजन वर्णरे मिसी थाए तेणु ओर मात्रा रूप न थाए सेमती फड़ा मु कहली व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप बा चिन्ह को फड़ा बोली कहंती तापरे देखिबा हमर अल्प प्राण व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन आउ गोटे अछि हमर कोन ना महाप्राण व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन तापरे महाप्राण व्यंजन पुणी अल्प प्राण व्यंजन डेफिनेशन कौन ना जो वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प श्वास वायु जो वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प श्वास वायु निर्गत होता है से कौन कहती ना अल्प प्राण व्यंजन वर्ण बोली कहती सेमती महाप्राण व्यंजन वर्ण सेमती महा माने अधिक श्वास वायु निर्गत होता है से महाप्राण व्यंजन वर्ण बोली कहती पुणी अल्प प्राण व्यंजन वर्ण केउ केउ गुड़ाक ना ज य र ळ ल ओरेब ज य र ळ ल ओरेब तापरे क ग ङ तापरे च ज निय च वर्गे ज निय
ତାପରେ ଟ ଡ ମୁଧେଣ, ଟ ଡ ମୁଧେଣ। ତାପରେ ତ ଦ ଦନ୍ତନ, ତ ଦ ଦନ୍ତନ। ପ ବ ମ, ପ ବ ମ। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆମର 21ଟି, 21ଟି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। 21ଟି ହେଉଛି ଆମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏମିତି ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମହା ମାନେ ଅଧିକ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିଏ କିଏ ନା ଖ ଘ, ଖ ଘ, ଛ ଝ, ଛ ଝ, ତାପରେ ଠ ଢ, ଠ ଢ, ତାପରେ ଥ ଧ, ଥ ଧ, ଫ ଭ, ଫ ଭ, ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନିଶ ଦନ୍ତସ, ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନିଶ ଦନ୍ତସ ହ। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆମର 14ଟି, 14ଟି ମନେ ରଖିଥିବ। ଖ ଘ ଛ ଝ ଠ ଢ ଥ ଧ ଫ ଭ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନିଶ ଦନ୍ତସ ହ। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆମର 14ଟି ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ନା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ନା କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କିଏ କିଏ ନା କ ଖ ଚ ଛ ଟ ଠ ତ ଥ ପ ଫ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନିଶ ଦନ୍ତସ। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆମର 13ଟି, 13ଟିକୁ ଆମର ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ସେମିତି ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। କିଏ କିଏ ନା ଗ ଘ ଙ ବର୍ଗେଜ ଝ ନିୟ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣ ଦ ଧ ଦନ୍ତନ। ଏମିତି ବ ଭ ମ ଜ ୟ ର ଳ ଲ ଓ ରେ ବ। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆମର 21ଟି, 21ଟିକୁ ଆମର ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି ନା 20ଟି। ନା ଙ ଯୁକ୍ତ କ ସମାନ କିଏ ଆମର ଙରେଙ୍କ। ସେମିତି ଙ ଯୁକ୍ତ ଖ, ଙ ଯୁକ୍ତ ଗ ସେମିତି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ନିୟରେଞ୍ଚ। ମୂର୍ଧେଣ ଯୁକ୍ତ ଟ ସମାନ ମୂର୍ଧେଣରେ ଟ। ଦନ୍ତନ ଯୁକ୍ତ ପ ସମାନ ଦନ୍ତନ ଯୁକ୍ତ ତ ସମାନ ଦନ୍ତନରେ ତ। ମ ଯୁକ୍ତ ପ ସମାନ ମରେମ ପ। ସେମିତି ଚାଲିଲା। ମ ଯୁକ୍ତ ଫ, ମ ଯୁକ୍ତ ବ, ମ ଯୁକ୍ତ ଭ। ଏମିତି ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଚ, ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଛ, ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଜ, ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଝ। ଏମିତି ଦନ୍ତନ ଯୁକ୍ତ ତ, ଦନ୍ତନ ଯୁକ୍ତ ଥ, ଦନ୍ତନ ଯୁକ୍ତ ଦ,